see more evidence of design in DNA. Incluso vemos más evidencias de diseño en el ADN. A informação é necessariamente linkada a uma mente inteligente. É um privilégio muito grande estar aqui. Es un privilegio muy grande estar aquí, Principalmente falando sobre as evidências de design inteligente. especialmente hablando sobre las evidencias del diseño inteligente. E hoje gostaria de falar sobre um aspecto muito importante do design inteligente, Y hoy quería hablar sobre un aspecto muy importante del diseño inteligente, que é a informação genética, que es la información genética, que é um show de química e engenharia computacional. que es un espectáculo de la química y la ingeniería computacional. E a inteligência se constitui em um dos pilares da teoria do design inteligente. Y la inteligencia es uno de los pilares de la teoría del diseño inteligente. Nós temos a complexidade irredutível, Tenemos la complejidad irreductible, a anteevidência genial la genial previsión e a informação arbitrária. y la información arbitraria. E vou falar então agora sobre esse item número 2, a informação arbitrária. Y hoy hablaré sobre este punto número 2, que es la información arbitraria. Um dos grandes pilares da teoria do design inteligente. Uno de los grandes pilares de la teoría del diseño inteligente. Como vocês perceberam, quase todos os palestrantes falaram sobre a informação. Como habéis percibido, notado, casi todos los que han hablado hablaron sobre la información. Porque a teoria do design inteligente é uma teoria de informação. Porque la teoría del diseño inteligente es una teoría de información. A informação, portanto, é um dos principais pilares da teoria do design inteligente. Por lo tanto, la información es uno de los principales pilares de la teoría del diseño inteligente. E a somatória desses três pilares, Y la suma de esos tres pilares, quando aplicado à vida, cuando lo aplicamos a la vida, permitem que possamos calcular o coeficiente de inteligência da vida. nos permite calcular el coeficiente de inteligencia de la vida. E se esse coeficiente fosse zero ou muito baixo, Y si fuera este coeficiente cero o muy bajo, Darwin estaria certo. Darwin tendría la razón. Mas se esse coeficiente for muito alto, Pero si en cambio es muy alto, a teoria lançada ao mundo por Michael Behe estaria certa. la teoría de Michael Behe estaría correcta. E quando somamos a complexidade, a informação e a anteevidência, Cuando sumamos la complejidad, la información y la previsión, qual seria o valor desse coeficiente de inteligência que calculamos? ¿cuál sería el valor de este coeficiente de inteligencia que calculamos? Infinito. Infinito, Maior que infinito. mayor que infinito. O coeficiente de inteligência do universo da vida é extraordinariamente grande. El coeficiente de inteligencia del universo y de la vida es extraordinariamente grande. E essa inteligência se vê principalmente através da informação. Y esa inteligencia se ve principalmente a través de la información. Mas o que seria informação? ¿Pero qué es la información? Como podemos definir a informação? ¿Cómo la podemos definir? Há diferentes formas, Hay diferentes formas de hacerlo, mas a forma que eu considero a melhor é essa. pero la que considero mejor es esa. A informação é o armazenamento ou a troca de conhecimento ou instruções através de símbolos e códigos arbitrários. Fácil, ¿no? La información es el almacenamiento o el intercambio de conocimiento o instrucciones a través de símbolos y códigos arbitrarios. Temos informação, por exemplo, armazenada em nossos computadores. Por ejemplo, tenemos información almacenada en nuestros ordenadores Ou trocamos instruções e informação quando vemos, por exemplo, uma placa de pare. o también intercambiamos o vemos información cuando vemos una placa, una señal de pare, de stop. Para espanhol ou brasileiro, talvez entendamos bem o que pare signifique. Quizás un brasileño y un español podamos entender bien lo que significa pare. Mas o Brian, por exemplo, não entende nada. Por ejemplo, Brian, pues igual tendría más dificultades para entenderlo. Mas há uma informação, uma instrução muito clara transmitida nesse pare. Pero hay una información, una instrucción muy clara transmitida en esta señal. Esse livro, muito importante, Este libro, muy importante, de Werner Gitt, del señor Werner Gitt,
estabelece as 5 leis básicas da informação. Establece las 5 leyes básicas de la información. A primeira lei básica da informação. Y la primera ley es esta. A informação é informação. Información es información. Não é matéria, não é No energia. es ni materia ni energía. Ela é totalmente independente de matéria e energia. Y es totalmente independiente de la materia y de la energía. Para a vida, a informação é o seu terceiro elemento. Para la vida, la información es su tercer elemento. Essa é a primeira lei da Y informação. esa es la primera ley de la información. A segunda lei da informação. La segunda ley, si quieres lo puedo leer directamente. Sim. La segunda ley es: materia y energía son intercambiables, pero ellas no pueden generar información. Por ejemplo, el pendrive virgen o lleno. Perfeito. A terceira lei da informação. La tercera ley de la información. La información usa símbolos, pero requiere un código arbitrario que les dé significado. Como, por exemplo, SOS ajuda. Por ejemplo, SOS significa ayuda o socorro. Como 100001 no código ASCII significa a letra A. Como este código en el código ASCII significa la letra A. Da mesma forma que no código genético, GTA igual a valina. También en el código genético, GTA es igual a valina. Uso de códigos arbitrários transmitindo uma informação. Códigos arbitrarios transmitiendo una información. A quarta lei. La cuarta ley: el código requiere una elección arbitraria de símbolos y de lo que significan ellos, y dependen de un acuerdo entre el remitente y el receptor. Como, por exemplo, nos sinais emitidos de fumaça pelos índios. Por ejemplo, las señales de humo que emiten los indígenas. Somente os índios entendiam, Solamente ellos pueden entenderlo, porque havia acordo entre o que enviava e o que recebia essa informação. porque había un acuerdo entre el que enviaba y el que recibía esa información. A quinta lei da informação. La quinta ley de la información: atribuir un significado arbitrario no relacionado con fuerzas naturales a un código es un proceso mental que inevitablemente requiere inteligencia. A inteligência, portanto, é essencial nessa transmissão de conhecimento ou instruções pela informação. Por lo tanto, la inteligencia es un punto esencial en Transmissão. la transmisión de información. As 5 leis da informação podem, portanto, serem resumidas numa única, que a gente vai chamar aqui da lei do tudo da informação. Las 5 leyes de la información entonces se pueden resumir en una sola ley que llamaremos la ley de la información del todo. A informação é necessariamente linkada a uma mente inteligente. La información es necesariamente enlazada a una mente inteligente. Mas será que encontramos informação na vida? Pero, ¿será posible que encontremos información en la vida? A vida tem matéria, La vida tiene materia, a vida tem energia, tiene energía, mas quando olhamos no seu núcleo, pero cuando miramos al núcleo de la vida, encontramos lá uma quantidade estúpida de informação, encontramos ahí una cantidad enorme de información, armazenada na molécula de DNA. almacenada en la molécula de ADN. Então vemos que a vida é igual à informação Por lo tanto, vemos que la vida es igual a información armazenada numa molécula almacenada química. en una molécula química. Então a primeira lei da vida, Entonces, la primera ley de la vida: a vida é igual a matéria, mais energia, mais informação genética. la vida es igual a materia más energía más información genética. Armazenada nessa molécula fantástica do DNA. Y todo almacenado en esta molécula fantástica del ADN. E como estaria arquitetada essa informação? ¿Y cómo estaría montada esta información? Quando fomos investigar a molécula de DNA, Cuando hemos ido a investigar la molécula de ADN, descobrimos que 4 letras, descubrimos que 4 letras, A, T, G, C, A, T, G, C, codificadas 3 a 3, codificadas de 3 en 3, armazenam a informação da vida. pues almacenan ahí la información de la vida.
Mas descobrimos mais. Pero también descubrimos otra cosa. Essas letras estão conectadas através de um ânion, o ânion fosfato. Estas letras están conectadas a través de un anión, que es el anión fosfato. Mas por que esse ânion foi escolhido? Pero ¿por qué fue elegido este anión? Para armazenar a informação da vida. Para almacenar la información de la vida. Então essa é a primeira pergunta que surge quando verificamos a informação da vida. Esa es la primera pregunta que nos viene a la mente cuando llegamos a este punto. Por que a natureza teria escolhido esse ânion fosfato? ¿Por qué la naturaleza eligió este anión fosfato? Mas não só o fosfato, e a ribose? No Esse solo el açúcar? fosfato, pero la ribosa. E as 4 bases Y específicas. las 4 bases específicas también. Esse artigo, publicado na Science, Este artículo publicado en Science explica por que a natureza teria escolhido o fosfato. explica por qué la naturaleza eligió el fosfato. Quando olhamos nessa estrutura química, Cuando miramos esta estructura química, vemos 4 oxigênios. vemos 4 oxígenos. 2 desses oxigênios 2 de ellos funcionam como os links para o crescimento do fio. funcionan como enlace para el crecimiento del hilo. Esse fio que vai armazenar a informação da Este vida. hilo que va a almacenar la información de la vida. Mas para que os outros 2 oxigênios? Pero los 2 oxígenos, ¿para qué sirven? Qual seria a sua função? ¿Qué función tienen? Olhando do ponto de vista químico, Desde el punto de vista químico, como um químico orgânico, como químico orgánico, percebemos ali uma genialidade absurda. notamos allí una genialidad tremenda. Uma carga negativa desses oxigênios Una carga negativa de estos oxígenos está em ressonância com outro oxigênio. está en resonancia con el otro oxígeno. Está deslocalizada através desses 2 oxigênios. Está desubicado a través de esos 2 oxígenos. E isso forma o quê? ¿Y eso qué forma? Um campo elétrico Un campo protetor eléctrico protector que protege essa molécula de DNA que protege esa molécula de ADN contra a hidrólise contra hidrólisis e também impede que ela escape do y núcleo. también impide que se escape del núcleo. Uma estratégia absurdamente incrível de proteção da informação da Una vida. estrategia increíble de protección de la vida. Com um campo elétrico Con protetor. un campo eléctrico protector. E um campo elétrico que permite manter essa molécula exatamente onde ela deve ficar. Y un campo eléctrico que permite mantener esta molécula exactamente en el sitio donde debe quedarse. Um sinal absurdamente claro de inteligência, Un señal tremendamente claro de inteligencia de engenharia química, y de ingeniería química. de uma mente inteligente protegendo a sua informação. De una mente inteligente protegiendo su información. Mas por que a ribose? Pero ¿por qué ribosa? Esse açúcar específico. Este azúcar específico. Quando olhamos na sua estrutura do ponto de vista químico, Cuando miramos su estructura desde el punto de vista químico, percebemos a razão. notamos la razón. Temos 4 hidroxilas nessa molécula. Tenemos 4 hidroxilos en esta molécula. 2 dessas hidroxilas se ligam então aos 2 oxigênios do fosfato. 2 de ellas se enlazan a 2 oxígenos del fosfato. A terceira hidroxila é para você linkar as suas letras químicas. Y la tercera está ahí para que enlacemos las letras químicas. E como vamos falar um pouco mais à frente, a quarta hidroxila Y como diremos más adelante, la cuarta hidroxila funciona como um meio de regular a estabilidade dessa molécula. funciona como un medio para regular la estabilidad de esta molécula. Perdón. Tudo foi pensado, Todo está pensado, tudo planejado. planeado, todo. Uma engenharia química absurdamente inteligente. Una ingeniería química tremendamente inteligente. Mas por que as 4 bases? Pero ¿por qué las 4 bases? Por que essas 4 bases específicas? ¿Por qué estas 4 bases específicas? ATGC. A, T, G, C. Vamos olhar por quê. Vamos a verlo ahora. 2 dessas bases são pequenas. 2 de esas bases son pequeñas 2 são y grandes. 2 grandes. E há um espaçamento dentro da dupla hélice de 25 angstroms. Y hay un espacio dentro de esta doble hélice de 25 angstroms. Portanto, só podemos encaixar uma base pequena do lado de uma base grande. Por lo tanto, solo podemos poner una base pequeña al lado de una base grande. Se colocamos 2 bases grandes, não há espaço. Si ponemos 2 bases grandes, no hay espacio para Se ello. colocamos 2 pequenas, elas não se O si encostam. ponemos 2 pequeñas, no se tocan. Uma estratégia extremamente incrível de colocar seletividade na informação. Es una estrategia extremadamente grande para poner selectividad en la información. Mas não é só o espaçamento. Pero no solo es el espacio, Não é um critério só espacial. no es solo un criterio espacial.
Percebemos também que essas moléculas podem formar 2 ou 3 ligações de hidrogênio. Notamos que estas moléculas pueden formar 2 o 3 enlaces de hidrógeno. Outro critério para estabelecer a lógica da informação química. Otro criterio para establecer la lógica de la información química. Percebemos então que as 4 bases também foram inteligentemente selecionadas. Notamos que las 4 bases entonces fueron inteligentemente seleccionadas Para haver um critério de entrelaçamento entre elas. para que haya un criterio de entrelazamiento entre ellas. 2 critérios. 2 criterios, Um espacial e um químico. uno espacial y otro químico. Perfeito. Perfecto. Mas por que a D-ribose? Pero ¿por qué la D-ribosa? Como vimos ontem com os aminoácidos, Como vimos ayer con los aminoácidos, os açúcares também podem vir em 2 formas, mão direita e mão esquerda. los azúcares también pueden venir en 2 formas, la mano derecha y la mano izquierda. Mas quando olhamos na molécula de DNA, Pero cuando miramos en la molécula de ADN, percebemos que apenas a forma mão direita foi escolhida. notamos que solamente la forma mano derecha fue elegida. Mas por quê? ¿Pero por qué? Quando olhamos na dupla hélice do DNA, Cuando miramos la doble hélice del DNA, del ADN, vemos que todas as moléculas se torcem numa única direção. vemos que todas las moléculas se tuercen o se giran en una única dirección. Se colocássemos as 2 moléculas, direita e esquerda, Si pusiéramos las 2 moléculas, derecha e izquierda, viraria um caos sería un caos geométrico. geométrico. As moléculas de açúcares, uma hora virariam para a direita, outra hora girariam para a esquerda. Las moléculas de azúcar una hora girarían hacia un lado y otra hora hacia el otro. A seleção, portanto, da D-ribose La selección de la D-ribosa, por lo tanto, foi genialmente pensada fue pensada de una forma genial para preservar a coerência tridimensional da dupla hélice. para preservar la coherencia tridimensional de la doble hélice. Agora, quando olhamos no Agora- RNA e no DNA, Ahora, cuando miramos en el ARN y en el ADN, percebemos que essas 2 moléculas não usam a mesma base. notamos que las 2 no usan la misma base. O RNA usa uracila, El ARN usa uracila, mas o DNA usa timina. pero el ADN usa timina. Mas por que então essa troca? ¿Por qué este cambio? Será que temos aqui também sinais de inteligência? ¿Hay señales de inteligencia aquí también? Sim. Sí. Percebeu-se que Se notó com o tempo que con el tiempo a citosina do DNA las citosina del ADN se transforma em uracila. se transforma en uracila. Se o DNA usasse uracila, Si el ADN usara uracila, toda a informação genética estaria corrompida se corrompería toda la información genética com um processo de degradação química. con un proceso de degradación química. A mente inteligente planejando o DNA, La mente inteligente que planeó el ADN, percebendo que esse problema de degradação ocorreria no futuro, notando que en el futuro ocurriría este problema de degradación, trocou a uracila do RNA cambió la uracila del ARN para a timina do DNA. a la timina del ADN. Agora uma maquinaria passa constantemente pelo DNA Ahora una maquinaria pasa constantemente por el ADN e toda vez que acha uma uracila, y siempre que encuentra una uracila, percebe que é um produto de degradação nota que es un producto de degradación e reconverte essa uracila em y la citosina. transforma en citosina. Um processo magnífico, Un proceso magnífico, previsto, previsto por que contemplou a degradação que contempló la degradación e providenciou o processo de reparo. y proveyó un proceso de reparación. Mas por que o RNA pode usar uracila? ¿Y por qué el ARN puede usar uracila? Porque seu tempo de vida é muito, muito mais curto. Porque tiene un tiempo de vida mucho más corto E essa degradação não ocorre. y entonces la degradación no ocurre. Além então de você ter uma mente extremamente inteligente, preservando a informação, Entonces, además de tener una mente extremadamente inteligente preservando la información, percebemos que ele também prezou pela economia. notamos que también buscó la economía, el ahorro, Porque a uracila é mais fácil de sintetizar do que a timina. porque la uracila es más fácil de sintetizar que la timina. Quando a economia pode ser feita para o RNA, usou-se a uracila. Cuando se pudo hacer ahorro con el ARN, se usó la uracila. Quando uma base mais sofisticada precisou ser usada para o DNA, Cuando necesitó una base más sofisticada para formar el ADN, trocou-se a uracila por lo timina. cambió de uracila a timina.
Mas por que ribose para o RNA e desoxirribose para o DNA? ¿Por qué ribosa para el ARN y desoxirribosa para el ADN? Quando olhamos as estruturas do RNA e do DNA, Cuando miramos las estructuras del ARN y ADN, percebemos que para o DNA, notamos que para el ADN aquela quarta hidroxila não está lá. la cuarta hidroxila no está presente. Mas quando olhamos para o RNA à direita, Pero cuando miramos al ARN a la derecha, percebemos que aquele grupo OH está lá. notamos que aquel grupo OH está allí. Por que essa diferença? ¿Por qué la diferencia? Por que colocar uma hidroxila no RNA e tirá-la para o DNA? ¿Por qué poner la hidroxila en el ARN y no ponerla en el ADN? Outra estratégia extremamente inteligente. Otra estrategia tremendamente inteligente. Do ponto de vista químico, Desde el punto de vista químico, de um químico orgânico sintético, de un químico orgánico sintético, ficamos maravilhados com essa estratégia. quedamos maravillados con esta estrategia. Porque percebemos que essa hidroxila para o RNA Porque notamos que esta hidroxila para el ARN é um meio de controlar o seu tempo de vida. es una forma de controlar su tiempo de vida. Porque o RNA não pode ter um tempo de vida muito longo na Porque el célula. ARN no puede tener un tiempo de vida muy largo en la célula. Ele só transmite a informação Solamente transmite la información por um certo tempo, por algún tiempo, mas precisa ser rapidamente destruído. pero necesita destruirse rápidamente. Então o que acontece na célula? Entonces, ¿qué pasa en la célula? Agora eu vou descrever um processo químico, uma reação química, Ahora voy a describir una reacción química, mecanismo químico. un mecanismo químico. A hidroxila La hidroxila ataca a hidroxila da ribose, ataca la hidroxila de la ribosa, abstrai um próton, abstrae un próton, forma um alcoxi intermediário. pues forma eso, que no se reproduce. Um alcoxi. Un alcoxi intermediario. Esse alcoxi agora Ahora este alcoxi ataca o fio fosfato ataca el hilo fosfato através de um estado de transição a través de un estado de transición de 6 de membros. 6 miembros. E é uma reação E assim- SN2 Es una reacción SN2 de substituição nucleofílica, de sustitución nucleofílica nucleofílica. ocorre. Entonces ocurre esta reacción. Para quem sabe química orgânica sintética, Para el que conoce química orgánica os sintética, mecanismos de reação, los mecanismos de reacción, percebe que essa pessoa que planejou esse processo nota que la persona que planeó este proceso sabia química orgânica como ninguém. sabía mucho de química orgánica, Acertou exatamente o estado de transição correto. pues hizo exactamente el estado de transición correcto. 6 membros, o mais estável. 6 miembros, lo más estable. Uma reação intramolecular. Una reacción intramolecular. Tudo é quimicamente perfeito Todo químicamente perfecto. para que a estabilidade do RNA seja controlada Para que la estabilidad del ARN sea controlada. num tempo muito curto de Y vida. en un tiempo corto de vida. Genial, fantástico. Genial. Mas por que um código 4x3? ¿Por qué un código 4x3? Poderia ser várias outras combinações. Podría haber varias combinaciones. Como o nosso código binário, Como el código uma binario combinação 2x8. o una combinación 2x8. Quando foram calcular a eficiência do código 4x3, Cuando fueron a calcular la eficiencia, la eficacia del código 4x3, como percebemos nesse gráfico, como se ve ahí en este gráfico, perceberam que o código da vida é o melhor de todos os códigos. pues notaron que el código de la vida es el mejor de todos. É a melhor codificação possível, 4x3. Es la mejor codificación posible, la 4x3. É a que mais em si mesma armazena informação Es la que almacena más información en sí misma e é menos susceptível a erro. y menos susceptible de error. Então ganhamos na loteria, Pues entonces nos ha tocado la lotería. não só com um código magnífico, No solamente con un código estupendo, com truques químicos fantásticos, con trucos químicos geniales, mas o melhor de todos os códigos pero el mejor de todos los códigos se encontra na vida. está en la vida. Mas será que é só um código? Pero será solamente un código. Na realidade são vários e vários códigos En realidad son varios códigos embutidos num só. dentro de un único código. Além do código genético, Además del código genético da leitura simples das letras, y la lectura simple de las letras, temos os códigos o código das histonas. tenemos el código de las histonas. Toda a informação genética está no DNA, Toda la información genética está en el ADN. mas células específicas precisam de informações específicas. Pero células específicas necesitan información específica. As histonas, então, enovelam essa informação. Entonces las histonas enlazan esta Enlaçam, información. sim.
em carretéis envuelven específicos, en carretes específicos, as histonas. las histonas. E a parte que a célula precisa ler La parte que la célula necesita leer fica disponível. está disponible. A parte que ela não necessita Y la parte que no necesita fica escondida nos carretéis. queda escondida en esos carretes. E esses enovelamentos, esses Estas envolturas envolturas são específicas para cada célula. son específicas para cada célula. Outra estratégia extremamente inteligente Otra estrategia tremendamente inteligente, de abrir páginas específicas de um livro como abrir páginas específicas de un libro para leitores específicos. para lectores específicos. É incrível. Increíble. Mas será que o código genético é lido só da direita para a esquerda? Pero el código genético se lee solo de la derecha para la izquierda. Da esquerda para a O direita? de la izquierda hacia la derecha. Não, são várias formas de leitura. No, hay varias formas de leerlo. Por exemplo, o overlapping genético. Por ejemplo, la superposición genética. A leitura pode começar de uma palavra Puedes empezar en una palabra e expressar uma proteína funcional. y expresar una proteína funcional. Pode começar de uma segunda palavra Puede empezar en una segunda palabra e expressar novamente uma proteína y funcional. también expresar una proteína funcional. A terceira palavra La tercera palabra e expressar de novo y también expresar uma proteína una funcional. proteína funcional. Incrível, é É quase incrível. que inimaginável. Es casi inimaginable. Tem um exemplo aqui. Hay un ejemplo. Está em português, Está en portugués. mas acho que todos entenderão. O si no, puedo ayudar un poco. Sim. Não consegui fazer um em espanhol, também não em inglês. Bueno, pues ahí dice, Eli ama Lía. Comeces a ler a partir da segunda letra. Empieza a leer a partir de la segunda letra. Que lês? Li, ama Lía. Eli ama Lia, Lia mal, Lía Iam mal, ali. Eso. 3 frases embutidas na mesma. 3 frases metidas en una misma. Na mesma. Somente mudando a posição da leitura. Solo con cambiar la posición de la lectura, Primeira letra, segunda letra, terceira letra. primera letra, segunda letra y tercera letra, Temos 3 frases 3 numa só. frases en solo una. 3 poemas em um só. 3 poemas en un solo. Fantástico. Fantástico. Outra maneira de você ler a informação genética. Otra forma de leer la información O genética, splicing alternativo. la división o el reparto alternativo. São blocos de informação Son bloques de información que são intercambiados que son intercambiables para montar frases distintas. para poder montar frases distintas. Outro exemplo em português. Otro ejemplo en portugués. Pense na palavra amarelo. La palabra amarelo, que significa amarillo, Coloque espaçadores nessa palavra, si metes espacios en esta palabra, como as palavras em vermelho. X, Y, Z, W. como las letras en rojo, X, Y, Z, W. Agora, extraindo partes específicas Ahora si coges partes específicas, a partir da mesma palavra, partiendo de la misma palabra, podemos formar 4 diferentes palavras. podemos formar 4 diferentes palabras, como amar, que es igual en español, ar, que es aire, elo, que es enlace, y mar, que es igual en español también. 4 palavras embutidas em uma única. 4 palabras que están dentro de una única palabra. Por isso que temos no nosso código genético aproximadamente 22 mil genes. Por eso tenemos en nuestro código genético aproximadamente 22.000 genes. Mas podemos expressar Pero podemos expresar centenas e centenas de cientos y milhares de cientos de proteínas. miles de proteínas. Porque a informação está zipada, Porque la información está comprimida encriptada, y también cifrada em diferentes formas extremamente inteligentes de formas distintas y muy inteligentes de compactar a informação. de compactarla y cifrarla. Mas encontramos também no código genético o que é chamado de redundância. También encontramos en el código genético lo que se conoce como redundancia. Combinação de 4 por 3 Combinación 4x3 gera 64 códons. que generan 64 códons. Mas só temos 20 aminoácidos. Pero solo tenemos 20 aminoácidos. Por que esse exagero? ¿Y por qué esta exageración? A evolução disse um dia que isso é um exagero natural de um processo acéfalo não guiado. La evolución dijo un día que eso es el resultado natural de un proceso acéfalo no guiado. Mas será? ¿Pero será que es cierto?
Um artigo recente, Hay un artículo reciente, como cito aqui, como lo podéis ver, mostrou que a redundância não é um exagero, mostró que la redundancia no es una exageración, não é um excesso inútil, no es un exceso sin utilidad, mas é um controle cinético da síntese de proteínas. sino que es un control cinético Cinético. cinético Síntese de síntesis de la de proteína. proteínas. As proteínas, quando se formam, precisam se enovelar. Cuando se forman las proteínas necesitan estar envueltas Algumas proteínas se enovelam rapidamente, y algunas lo hacen rápidamente, outras lentamente. otras muy lentamente. Então, códons diferentes Entonces los códons diferentes são usados para proteínas diferentes. se usan para diferentes proteínas. Para proteínas rápidas, códons rápidos. Para proteínas rápidas, códones rápidos. Para proteínas lentas, códons Y lentos. para las lentas, códones lentos. O que se acreditava ser um exagero evolutivo, Lo que se creía que era una exageración evolutiva hoje se mostra um exemplo absurdamente inteligente se muestra hoy como algo tremendamente inteligente. de controle cinético de síntese de proteínas. Un control de síntesis de proteínas. Alguém teria que saber que proteínas seriam mais rápidas e seriam mais lentas, Sí, alguien tendría que tener esa información y saber cuáles serían más rápidas y cuáles serían más lentas. para criar códigos lentos e códigos rápidos Para poder crear entonces códigos lentos y códigos rápidos. que perfeitamente se ajustassem à velocidade dessas Que se proteínas. ajustaran perfectamente a la velocidad de cada una de estas proteínas. Incrível. Increíble. Um dia nos disseram que a informação da vida estava cheia de lixo, Sí, nos dijeron un día que la información de la vida estaba llena de basura, o junk DNA, que es conocido como junk DNA, e que seria resultado natural de um processo evolutivo. que eso sería resultado natural de un proceso evolutivo. Muitas coisas não deram certo Muchas cosas no funcionaron e se acumularam como lixo y no se nosso fueron DNA. acumulando como basura en nuestro ADN. E que seria uma coisa estúpida demais para uma mente inteligente fazer. Y eso sería algo muy estúpido para que una mente inteligente lo hubiera hecho. Mas será que temos lixo? Pero ¿es verdad que tenemos basura? O projeto ENCODE terminou. El proyecto ENCODE ENCODE. ha acabado. O genoma humano foi sequenciado. El genoma humano ha sido secuenciado. E o que descobrimos? ¿Y qué fue lo que se descubrió? O lixo não é lixo. Que la basura no es basura. O junk DNA, na realidade, é meta-informação. El ADN basura, entre comillas, en realidad es metainformación. É informação de como usar a informação. Es la información que nos permite saber cómo usar la información. É um manual de uso da informação genética. Es como un manual de uso de la información É genética. muito mais complexo do que a própria informação genética. Y acaba siendo mucho más complejo que la misma información genética. O lixo, portanto, não era lixo. Entonces, la basura no era basura, Era ouro puro. era oro. Esse livro de Jonathan Wells Este libro de Jonathan Wells fala sobre o mito do DNA lixo. habla sobre el mito del ADN basura. Mas há duas linguagens na informação da vida. Pero hay dos lenguajes en la información de la vida. O DNA usa 4 bases nitrogenadas, El ADN usa 4 bases nitrogenadas, mas as proteínas são feitas de 20 aminoácidos. pero las proteínas están hechas de 20 aminoácidos. São duas línguas, portanto, Son dos lenguas, por lo tanto, com 4 letras con 4 e letras com 20 letras. y con 20 letras. Quem faz essa tradução? ¿Quién traduce eso? Essa conversa entre um índio e um chinês. ¿Quién hace que un indígena o un indio pueda hablar con un chino? Quem faz essa tradução na vida? ¿Quién traduce eso en la vida? Os ribossomos mágicos. Los ribosomas mágicos. Somente ribossomos transformam a informação do DNA em algo útil, proteínas. Solamente los ribosomas pueden transformar la información que hay ahí en proteínas. Mas como eles fazem isso? Pero ¿cómo lo hacen? Eles precisam de ajuda, de ajudadores, Necesita ayudadores, dos transfers RNAs, de los ARN transfers, que trazem o aminoácido certo para que o ribossomo possa conectá-los. que traen el aminoácido correcto para que el ribosoma lo pueda conectar. Mas como os transfers RNAs conseguem se conectar ao aminoácido certo? Pero ¿cómo los transfers ARN consiguen conectarse a los aminoácidos Eles correctos? precisam dessas enzimas mágicas, as tRNA sintetases. Necesitan estas enzimas mágicas que ya están escritas ahí, no las voy a repetir. Mas como essas enzimas funcionam? Pero ¿cómo funcionan estas enzimas? Elas são
codificadas nos ribossomos. Son codificadas en los ribosomas E só trabalham com energia providenciada pelos ATPs. y solo trabajan con la energía que se produce en los ATPs. Da onde vem o ATP? ¿De dónde viene el ATP? Já vimos em outras palestras da ATP sintase. Ya vimos en otra charla que viene de la ATP sintase. Essa máquina fantástica que produz a energia da vida. Esta máquina fantástica que produce la energía de la vida. Mas quem codifica essa Pero máquina? ¿quién codificó esta máquina? O DNA. El ADN. Então nós temos aqui um grande ciclo ovo-galinha. Entonces tenemos aquí un gran ciclo huevo-gallina. Quem veio primeiro, o ovo ¿Quién llegó primero, el huevo ou a galinha? o la gallina? Ou a galinha veio com o ovo dentro? O la gallina vino con el huevo dentro. Na vida percebemos, En la vida notamos que a galinha veio com o ovo dentro. vemos que la gallina vino con el huevo dentro. Porque o DNA codifica os ribossomos. Porque el ADN codifica los ribosomas. Mas os ribossomos só trabalham com os RNAs transferência. Pero esos solo trabajan con los ARN de transferencia. Mas os RNAs de transferência só trabalham se tiverem as enzimas que os conectem. Pero los ARN de transferencia solo trabajan si tienen las enzimas que los conectan. E essas enzimas só trabalham com a energia providenciada pela ATP sintase. Y me perdí. Só funcionam com a energia Y eso solo funciona con la energía producidas pela ATP sintase, para ATP sintase, que é codificada que es codificada no DNA. en el ADN. Então não há como se iniciar o ciclo Entonces no hay cómo iniciar este ciclo de uma parte distinta. desde un punto distinto. Ou tudo estava lá desde o início, O estaba todo allí desde el principio, ou a informação da vida nunca seria útil. o la información de la vida no sería nunca útil. Como a evolução tem explicado tudo isso? ¿Y cómo explica todo eso la evolución? Francis Crick uma vez disse que isso foi um acidente congelado. Pues este hombre dijo una vez que fue un accidente congelado. Tivemos uma grande sorte, ganhamos na loteria da vida. Nos tocó la lotería de la vida. E essa grande sorte de aparecer esse código genético, Y la gran suerte de que apareciera este código genético, pequenininho, disse uma vez, muy pequeño, dijo una se vez, congelou na vida. se congeló en la vida. Mas será? Pero ¿será cierto? O grande filósofo da ciência, Richard Feynman, disse-se uma vez: Dijo, la religión, el gran filósofo Richard Feynman dijo una vez, la religión es la cultura de la fe, la ciencia es la cultura de la duda. mas o grande acidente congelado de Francis Crick Pero el gran accidente congelado de Francis Crick é uma religião que se baseia em pura fé. es una religión que se basa en fe, puramente. Bom, concluindo, Concluyendo, a vida é igual ao quê? la vida es igual a qué? Matéria, energia, Materia, energía, mais informação. más información. E que tipo de informação? ¿Y qué tipo de información? Extremamente sofisticada. Una forma tremendamente sofisticada Isso. e inteligente. Inteligente, sim. Uma analogia para entendermos melhor. Una analogía. Imagine que a população humana foi extinta da Terra. Imaginemos que la población humana se ha extinguido Passaram-se milhões de anos. y han pasado millones de años. Não há mais nenhuma evidência da humanidade na Ya Terra. no queda ninguna evidencia de que hubo humanos aquí. E os ETs finalmente chegam Y aqui. entonces llegan los ETs a la Tierra. Finalmente. Finalmente llegan. Como Carl Sagan um dia previu. Como dijo Carl Sagan un día. E a única coisa que encontram é um pendrive. Y la única cosa que encuentran los ETs es un pendrive. E os ETs têm computadores, sim? Sí, se supone que tienen ordenadores. Com a saída perfeita, USB. También pueden meter el USB ahí. E quando colocam o pendrive em seus computadores, Y cuando meten el pendrive en sus ordenadores, encontram toda uma informação. encuentran toda la información. Código ASCII. El código ASCII. Qual a obrigação que o ET tem que ter? Qual é a conclusão que ele tem que ter em relação a esse achado? ¿A qué conclusión llega el ET al ver esa información ahí? Uma mente inteligente formou aquele pendrive e estabeleceu lá os critérios da sua Pues una informação. mente inteligente fue capaz de meter la información ahí. Tuvo que hacerlo. Essa é a mesma situação que encontramos na vida. Esa es la misma situación que encontramos en la vida. Abrimos a caixa preta da vida Abrimos la caja negra de la vida e encontramos lá o pendrive da vida, y encontramos allí el pendrive de la vida, o DNA, el ADN, com uma formação múltiplas e múltiplas vezes mais sofisticada do que encontramos em pendrive. con una formación
miles de veces más complicadas y complejas que lo que podemos encontrar en un pendrive. Qual é a conclusão que somos obrigados a fazer? Entonces, ¿a qué conclusión tenemos que llegar de forma obligatoria? Uma mente inteligente arquitetou a informação bioquímica da vida. Una mente inteligente planeó la información de la vida. Outra analogia, suponha que você encontre uma marca de SOS. Otra analogía, imaginemos que ves esto en la playa, SOS. Obviamente, percebemos que uma mente inteligente escreveu essa mensagem. Obviamente entenderemos que una mente inteligente escribió eso, Codificada. de forma codificada. Uma informação que se transmite de quem envia para quem recebe. Es una información que se transmite del remitente al receptor, Com um significado. con un significado. Da mesma forma, devemos concluir por uma mente inteligente. Entonces, la misma forma debemos de concluir por una mente inteligente. Quando vemos escritos na praia da vida, Cuando vemos escrito en la playa de la vida, GTA, GTA, e entendemos que é igual a y entendemos que es igual a valina. valina. Quem criou o código Morse? ¿Quién creó el código Morse? Sabe? ¿Alguien sabe? Quem criou o código Morse? Samuel Morse, Samuel Morse, 1840. en 1840. Quem criou o código de ¿Y barras? quién creó el código de barras? Norman Woodland. Norman Woodland. Quem criou o código ASCII? ¿Y quién ha creado el código ASCII? Robert Bemer. Robert Bemer. Mentes inteligentes. Mentes inteligentes. Agora eu pergunto, Y ahora pregunto, quem criou o código da vida? ¿quién creó el código de la vida? Milhares e milhares de vezes mais eficientes e mais inteligentes do que os três códigos. Miles y miles de veces más inteligente y más asombroso que todos los códigos que vimos antes. A conclusão óbvia, uma mente La conclusión obvia es una mente extremadamente inteligente. inteligente. Conclusão. Conclusión. Se a vida é igual a matéria mais energia mais informação. Si la vida es igual a materia, más energía, más información, Se a informação é igual a mente y inteligente. si la información es igual a una mente inteligente, Portanto, a vida é igual ao design inteligente. entonces la vida es igual a un diseño inteligente. Portanto, uma mente inteligente é a única causa conhecida, suficiente e necessária para o código genético, a informação da vida. Por lo tanto, una mente inteligente es la única causa conocida, necesaria y suficiente para la vida. Se queres saber mais sobre essas conclusões a favor do design inteligente a partir de informação, Si quieres saber más sobre esas conclusiones sobre el diseño inteligente a partir de la información, esse livro do Stephen Meyer este libro de Stephen Meyer é compêndio magnífico sobre esse assunto. es un conjunto magnífico sobre este asunto. Sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Soy presidente de la Sociedad Brasileña del Diseño Inteligente, Como disse, mais de 3.000 membros. con más de 3.000 miembros. Se queres se juntar a nós, está lá o endereço. Si sim? quieres darte de alta, puedes entrar ahí y firmar. O Discovery Mackenzie lançou 3 livros já. El Discovery Mackenzie ha sacado 3 libros. Esse livro meu, Fomos Planejados. Este libro mío, que es Fuimos Planeados, A tradução da Caixa Preta de Darwin. y La Caja Negra de Darwin, la traducción del libro. E esse que foi lançado em inglês, mas está sendo traduzido também para o português e para o espanhol. Y este libro, que está siendo traducido para el portugués y el español, Foresight, Previsión. Que vou falar sobre essa característica na próxima palestra. Hablaré sobre ello en la próxima charla. Concluyendo, Uma vez, Theodosius Dobzhansky disse: una vez este hombre dijo, nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. nada en biología tiene sentido si no está a la luz de la evolución. Mas outro científico muito famoso disse outra coisa. Pero otro científico muy famoso, igual lo conocéis por la foto, dijo otra cosa distinta. Nada faz sentido Nada tiene sentido a no ser que esté Nada tem sentido senão a luz do design inteligente. A não ser que este- Não somente a biologia, A não nada faz sentido senão a luz do design inteligente. Pues eso, nada tiene sentido si no es bajo la luz del diseño inteligente. Quem disse isso? ¿Y quién lo dijo? Eu. Marcos Eberlin. Gracias. Muchas gracias por su atención.